ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਸ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਇਸਲਾਮ ਕਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਯਾਤ ਕਰੀਮਾਤ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਰੱਬੇ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਕਸਮ, ਜਿਸ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਅਵਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਕੁਰਾਨੀ ਆਯਾਤ ਬੇ ਤਰਤੀਬ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮੁਸਤਕਿਲ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖੀ ਦੇਵੀ ਨਾ ਵਸਾਰ। ਔਰ ਹਕੀਕਤਨ ਇਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਚਮਕਦੇ ਦਮਕਦੇ ਚਹਿਕਦੇ ਮਹਿਕਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਮੁਸਰਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ऐसे प्रोग्राम इतने तस्कील दिते जाते हैं। वो जिस तरह कह रहे सन कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, समान 100 बरस का और पल की खबर नहीं। असी ख्वाब च भी नहीं सी जगह देखी। और मेरी अहलिया अनस दा नां रह रहे सन, मेरे बरखुरदार सब तो छोटे अनस दी वालदा, मेरा खालिक ते मालिक गवाह है रब्बे जुल जलाल दी कसम, मैं अपनी जिंदगी विच इन्नी आबिदा और इन्नी जाहिदा मैं और कोई नहीं देखी। और जदों भी मैं रात के टाइम किसी जगह तो प्रोग्राम करके मैं आया और दरवाजे नूं दस्तक दी है, ते दरवाज़ा खोल के मैं वेख्या एक साइड ते उस तरह ही चाह नमाज बिछा और दरवाज़ा खोलने तो बाद जाके फिर नमाज की नीयत कर ली है। जिस बीबी ने, मेरी अहलिया ने सारी ज़िंदगी तहज्जुद की नमाज कदा नहीं की थी, ना पढ़ना हो तेबा, पूरी ज़िंदगी च मेरी अहलिया ने नमाज तहज्जुद की कदा नहीं की थी। और मैं सिर्फ तहदीस नेमत के तौर पर बात कर रहा, तुसी मेरे काबिल कदर साथी हो। मैं जिहड़ी बात कर रहा मेरा रब सुन रहा है ते किरामन कातिबीन लिख रहे ने, मैं रब का इनाम समझना। अरसा बीत गया, अरसा बीत गया, रब्बे जुल जलाल गवाह ने इस बात दे, मैं भी कभी तहज्जुद की नमाज में फ़र्क नहीं होने देता, बल्कि मैं मुद्दतां गुजर गई ने कभी तकबीर उला ज़ाया नहीं की थी। अरसे बीत गए ने कई साल, मैं कभी नमाज कलिया नहीं पढ़ी। मैं जमात नाल नमाज पढ़ना, अगर किसी जगह तो आए हाँ तो मैं अनस ने गेट खोलिया तो उन्हें क्या नमाज पढ़ लीए, रात का 1 बजे है, 2 बजे ने, तो मैं क्या सी ऐसे सफ़र च आ रहे सां कि राह में कोई जगह नहीं सी, तो फिर उन्हें कहना भी मैं इधरों दे होना, तुसी इस पासों आओ। अद्धी रात के टाइम फिर मेरा बेटा वुज़ू करदा तो फिर भी प्यो पुत्र असीं इत्थे जमात करवाने हाँ। इस वास्ते मेरे मालिक ते खालिक दा खास इनाम है। तो इस वास्ते तुहाडी आमद मेरे वास्ते बहुत बड़ा एक एजाज़ है। गाहे बगाहे इत्थे प्रोग्राम हुंदे ने ते इत्थे आउंदे रहा करो, ते तुसी जिथे भी होवो मेरे वास्ते सिर्फ दुआ कर छड़िया करो कि मेरा अल्लाह मेरे ते राज़ी हो जाए, तो मेरी मेहनत नूं अल्लाह कबूल कर ले। और ए जेड़े मेरे काबिल कदर साथी ने, ये समझो सज्जे खब्बे अगर देखो तो मैं इन्होंने अपने जिस्म का एक हिस्सा ही समझना, क्योंकि सारे अहले ईमान एक जिस्म ने और एक जान ने। इन्हां दी आमद मेरे वास्ते बहुत बड़ा एक इफ्तिखार दा बायस है। अल्लाह ताला अपने दरबार विच तुहाडी इस जगह ते तशरीफ आवरी और मेरी तुहाडी खिदमत करना अपने दरबार विच कबूल फरमाए। हुण जनाब वो खुतबा देने पढ़ते हैं तो फिर ये बाद जमात कराएंगे और फिर सारे दोस्तों अहबाब के सामने रब के हजूर दुआ की जाएगी।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قاری سعید الرحمان صاحب ماشاءاللہ پھلوکی والے خطیب اسلام ماشاءاللہ تشریف لے آئے، بڑی خوشی ہے. مولانا نثار صاحب حافظہ اللہ تعالی ایک بات کہی ہے، میں تو اس زمرے دے اندر ایک گل سنانا چاہنا کہ ماں دا کردار واقعی بڑا کردار. ایک شاعر نے ماں تو گل شروع کی تھی ہے بھائی عبد الحفیظ واصل صاحب اور نبی علیہ السلام تے ختم کی تھی. کہندا ہے وقت انسان کو جب بھی سزا دیتا ہے غیر تو غیر ہے، اپنا بھی دغا دیتا ہے غیر تو غیر ہے. تیری ماں نے یقیناً تیری تربیت کی ہوگی، تیرا لہجہ تیری عظمت کا پتہ دیتا ہے، تیرا لہجہ تیری. اج مولانا نثار صاحب دے بیٹے بھی تہجد گزار نے، میں صدقے جاواں ماں دا کنا کردار. اور برادرم عزیز و محترم مکرم بھائی جاوید صاحب میرے بچپن دے یار ساتھی دوست ماشاءاللہ بڑے ہی اللہ والے بڑے ہی پیار والے. شاعر جیڑا ماں تو گل شروع کردا ہے نبی علیہ السلام تے ختم کردا ہے تے کہندا ہے ان کی عظمت کے، ان کی رفعت کے، ان کی غیرت کے، ان کی جرأت کے، ان کی عظمت کے الفاظ کہاں سے لاؤں. ظلم سہتا ہے ظالم کو دعا دیتا ہے، ظلم سہتا ہے. نبی علیہ السلام اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. تے قاری صاحب دے بارے میرے بیلی دا آرڈر سی ایک آیت تے نال شعر ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. چن میرے حضور مننا پہگا ضرور کوئی نہیں ہو دی شاندار. میری اکھیاں دا نور 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 میرے دل دا سرور کوئی نہیں ہو دی شاندار. اون دے قدماں تو پگ میں واراں پھر بھی نہ حق ادائی. ماں باپ خیش قبیلہ ساریاں بھیناں تے پائی اجے لتھا نہیں چا سن میرے بھیرا کوئی نہیں ہو دی شاندار. قاری عبد الحفیظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے نظم بنائی منظور مرکز ابن عباس وچ سنائی. ساریاں مومناں ذوق تے شوق نال پیار نال پسند فرمائی. مجمع بڑا بھرپور کہہ رہا ہے خوش ہو کے منظور کوئی نہیں ہو دی شاندار.
یا ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار سبحان ربک رب العزہ عما یصفون وسلام علی المرسلین